पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है कि इलेक्शन कब हो रहे हैं और सदर साहब भी अब आपसे पूछ रहे हैं कि इलेक्शन की डेट दें आप लोग। चौधरी साहब, मैं बिलावल भुट्टो को तो जवाब दे दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको जवाब दे दूं। जिस मासूमियत से आप ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं करा रहे या इलेक्शन के हवाले से जवाब नहीं दे रहे, तो मुझे यकीन है कि आपके इल्म में है कि मुल्क के कानून के तहत इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है और निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन कमीशन के इस आईनी काम में उनकी हर तरह से मदद करना है, मुआवनत करना है, सहूलत कारी करनी है, ज़राए देने हैं। अगर मुल्क के आइन और कानून में कहीं लिखा है कि इलेक्शन कराना और उसकी तारीख देना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो मुझे बता दीजिए। ठीक हो गया। अब सवाल यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन का यह काम है तो इलेक्शन कमीशन से किसी ने पूछना भी है कि आप इलेक्शन कब करवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है कि जैसे पुलिस का महकमा है और चोरियां हो रही हैं और गवर्नमेंट ये कह दे कि अब चोरी को पकड़ना तो पुलिस का काम है, हमारा तो काम नहीं, किसी ने पूछना भी है। तो मेरा आपसे मशवरा और मेरी बल्कि ख्वाहिश ये है कि आप उससे पूछें ज़रूर, ताकि ये जो कयास है, ये जो कन्फ्यूजन है, वो ख़त्म हो सके। ऐसा करें कि जो मुल्क का आइन और कानून है वो उसकी किताबें आपके करीब होंगी, कहीं दाएं बाएं जरा खोल के देख लीजिए कि अगर उसके अंदर कहीं लिखा है कि निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कोई पूछगछ कर सकती है। अभी तक हमने ये देखा है, सुना है कि जो आला अदलिया है वो इस तरह के सवाल करती है और उसका जवाब भी इलेक्शन कमीशन उनको देती है। सुप्रीम कोर्ट कई बार उनसे पूछ चुकी है, हाई कोर्ट्स उनसे पूछ चुकी हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जांच पड़ताल करना, पूछगछ करना हमारा काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो इतनी ताकतवर है कि उन्होंने पूरी काबीना खैबर पख्तूनख्वा की उड़ा दी थी। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये इलेक्शन कमीशन इतना कमजोर है जितना कि आप हमें बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन और अदलिया ने काम करना है, या अदलिया उनसे पूछेगी या इलेक्शन कमीशन खुद फैसला करेगा? निगरान हुकूमत का ये काम नहीं है। मैं आपके इतला के लिए ये अर्ज करूंगा कि इलेक्शन कमीशन से कई बार पूछा गया है। वो सदर साहब को कई खुतूत उनकी चिट्ठियों के जवाब दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब मुतअद्दिद बार उनसे पूछा है तो उन्होंने अपना एक जवाब दिया है। अब उस जवाब से आप मुतमईन हैं या सियासी जमातें मुतमईन नहीं हैं, ये एक अलग मामला है, लेकिन वो मुसलसल अपना काम कर रहे हैं। और मेरी मालूमात के मुताबिक उन्होंने जब से सरकारी तौर पर मर्दमशुमारी के नताइज नोटिफाई हुए हैं उसके बाद वो अपना काम करने में मुसलसल मसरूफ है और उन्होंने एक पूरा निज़ामुल औकात अपनी वेबसाइट पर दिया है। मेरा ख्याल है कि वो आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, यहाँ तक कि उन्होंने एक कट ऑफ डेट, एक तारीख भी दी है कि 30 नवंबर तक वो अपनी हल्का बंदी मुकम्मल कर लेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें एतमाद करना चाहिए इस वाहिद आईनी इदारे पर जिसको अख्तियार है आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन कराने का। अच्छा, ये फरमाइए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बार बार एतराज किया जा रहा है, बल्कि बिलावल भुट्टो साहब तो रोज ये कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और ऐसे महसूस होता है कि सिर्फ एक पार्टी है जिसको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कब होने, ना निगरान हुकूमत को पता है, ना मुझे पता है, ना इलेक्शन कमीशन को पता है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं उनको मिल रही? वो इस हद तक बिल्कुल बजा फरमाते हैं कि निगरान हुकूमत को नहीं पता कि किस तारीख को इलेक्शन होंगे। अगर आपको पता चले तो मुझे भी बता दीजिएगा, क्योंकि हम सब इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कब अपना जो हल्का बंदियों का काम है वो मुकम्मल करती है और तारीख का ऐलान करती है। मेरे ख्याल में इसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट बहुत वाज़ेह है कि इलेक्शन की मुहिम के लिए उनको कम से कम 54 दिन 54 डेज वो देंगे। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही, और कम से कम जब ये हल्का बंदियां मुकम्मल होंगी तो उससे कुछ दिन पहले या बाद में, ये मेरा अंदाजा है कि वो इलेक्शन का शेड्यूल और एक तारीख दे देंगे।
اب دیکھیں سولنگی صاحب، یہ اب ایک مفروضہ ہے کہ ظاہر ہے جس طرح صدر صاحب نے بھی خط لکھا ہے اور پی ٹی آئی کی پوری کوشش بھی ہے کہ یہ ایشو سپریم کورٹ آف پاکستان جائے، اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جائے وہاں پہ اور وہ فیصلہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ ایشو سپریم کورٹ آف پاکستان چلا جاتا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ 48(5) کے تحت اب صدر صاحب کا یہ اختیار ہے اور 90 دنوں میں الیکشن ہونے چاہیے، تو اب آپ کی پوزیشن یہ ہوگی کہ دو اداروں کے درمیان یہ نگران حکومت ہوگی، ایک سپریم کورٹ آف پاکستان، دوسری الیکشن کمیشن۔ تو اب آپ کو ایک پوزیشن لینی پڑے گی، یا صدر صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا یا پھر آپ کو الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو کیا پوزیشن ہوگی آپ کی؟ ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہماری حکومت کی جو سمجھ ہے، جو ہمارے قانونی ماہرین نے اب تک ہمیں بتایا ہے، اس کے تحت اب الیکشن کمیشن ہی تاریخ کا اعلان کرے گا اور ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، ویسے ایک سوال یہ بھی ہے، میاں نواز شریف صاحب کی طرف آتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے ابھی کنوکٹڈ ہیں اور وہ 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں۔ جب وہ آئیں گے تو دو پوزیشنز ہوں گی، ایک پوزیشن یہ ہوگی کہ گورنمنٹ نے ان کو گرفتار کر کے انہیں جیل بھیجنا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کا یہ فرض ہے کہ جب ایک مجرم یا ملزم جو کنوکٹڈ ہو وہ آئے اور اس کو ظاہر ہے وہیں پہ پہنچانا ان کا فرض ہوتا ہے جہاں سے وہ گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کو ایک سیف ایگزٹ دیں اور وہ اپنے گھر تشریف لے جائیں۔ تو پوزیشن کیا ہے گورنمنٹ کی اس پہ؟ میرے خیال میں اس میں بہت سارے مفروضے شامل ہیں آپ کے بیان میں۔ جب وہ تشریف لائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کسی عدالت جائیں، ہو سکتا ہے عدالت ان کو کوئی تحفظ دے، ہو سکتا ہے نہ دے۔ جو بھی ملک کا قانون ہے اور جو عدلیہ کے احکامات ہیں ان پر عمل ہوگا۔ ٹھیک ہو، اس کا مطلب وہ فیصلہ نواز شریف اور اس کے بعد عدلیہ کرے گی، اور جب یہ وقت آئے گا تو پھر گورنمنٹ جو ہے فیصلہ کرے گی۔ اچھا، یہ ایک سائفر کیس کی طرف آتے ہیں۔ ظاہر ہے آج عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت نہیں ہو سکی، اور یہ وہ کیس ہے جو اسی گورنمنٹ نے تیار کیا تھا، ایف آئی اے نے کیس تیار کیا، اور اب گورنمنٹ کی طرف سے یہ جواز عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ سائفر گم ہے، اور جج صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ سائفر تھا تو کدھر گیا؟ تو آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ سائفر جو آیا تھا اس کے بعد وہ گم ہو گیا، کدھر چلا گیا؟ کوئی اس کی پوزیشن کیا ہے؟ میرے خیال میں سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی پہلے ہی یہ بات کہہ چکے ہیں، آن کیمرہ کہہ چکے ہیں کہ ان سے کہیں گم ہو گیا۔ تو ہم ابھی تک اسی بیان پر کھڑے ہیں جو ان کا اپنا بیان ہے۔ تو باقی آپ کے علم میں ہے کہ جو اوریجنل جو دستاویز ہے وہ تو وزارت خارجہ میں ہوتا ہے۔ تو کاپی گم ہوئی ہے بیسیکلی؟